হ্যাঁ করো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন উসিলাতে ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। কুল্লা ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামুন আলা ইব্রাহিম। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। জানে মান্নে সারম মনামে হুসাইন মুনামে গুলামে গুলামানে হুসাইন। শাহ হস্তে হুসাইন বাদশাহ হস্তে হুসাইন। দীন হস্তে হুসাইন दीन पना हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। या अली या मुश्किल कुशाली या पंचतन पाक अली या सुनी जात अली या अली या एलिया या अबुल हसन या बूतराब हल मुश्किल सरवार दीन सफ़ैया यौमुल हिसाब। सूरत फातिहा नमूदी फता गुयेद ला फते इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत मामिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मुश्किल कुशा मौला आली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली रेज़ा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद फरमान, मदद फरमान, मदद फरमान। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली ताकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम अली नाकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अशकरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या गौस खुदा मुश्किल कुशां गौसुल आज़म रईसुल आरिफीन पिराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी या शेख सैयद मौलाना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसानी वल हुसैनी औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद फरमान, मदद फरमान, मदद फरमान। अस्सलामु अलैकुम या हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बुल्लाह शाहिन शायउली आफ्ताब वली सुल्तानुल हिंद हिंदल वली आते रसूल या शेख सैयद मौलाना मुईनुद्दीन हसन संजरी अल हुसैन वल हसानी औलाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद फरमान, मदद फरमान, मदद फरमान। अली अली पीर मुर्शिद क़िबला काबा शाह सूफी सैयद बाबा बेदम वारसी अल जहांगीर आली अली अली पीर मुर्शिद क़िबला काबा चिरागे जान शरीफ अल्लाह रब्दुहु कलंदार बाबा जहांगीर बाईमान अल सुरेश्वरी वफी अनहु आली अली अली बाबा शाहजलाल नूरी अली 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 बाबा नूरी शाह आली अली अली बाबा जान शरीफ शाह शूरेश्वरी आली अली अली बाबा शाह सूफी फतेह अली शाह आली अली अली बाबा नूर मोहम्मद निज़ामपुरी अली 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 बाबा सैयद अहमद बिरलवी आली अली अली बाबा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी आली अली अली बाबा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी आली अली अली बाबा अब्दुर रहीम
মুহাদ্দিস দেহলভী আলী 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 বাবা সৈয়দ আব্দুল্লাহ আকবরবাদী আলী 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 বাবা আদম বিন নূরি আলী 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 বাবা হাজি আমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আলী 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 বাবা বদরুদ্দিন আহমদ মুজাদ্দিদ আলফেসানি সিরহিন্দ আলী 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 বাবা বাকি বিল্লালী আলী আলী বাবা আমকাং খানি আলী 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 বাবা দরবেশ বন্ধু আলী 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 বাবা মমসাদ উলুপুর দানুরি আলী 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 বাবা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ আলী 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 বাবা আমির কুলাল আলী 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 বাবা হযরত মুহাম্মদ সম্বাসী আলী আকা বাবা জাহাঙ্গীর মুর্শিদ বাবা জাহাঙ্গীর পীর বাবা জাহাঙ্গীর रहनुमा बाबा जहांगीर किबला बाबा जहांगीर काबा बाबा जहांगीर दीन बाबा जहांगीर ईमान बाबा जहांगीर कुरान बाबा जहांगीर मौला बाबा जहांगीर इमाम बाबा जहांगीर बाबा जहांगीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा जहांगीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा जहांगीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बाबा मोनाजात अपनी कर আমরা এখন সাধনা রুজিফাটি পাঠ করব একবার করে। कुल्ला नारू कुनी बरदाओ व सलामुन अला इब्राहीम या हसन मोइनुद्दीन या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन सल्लल्लाहु नबियना सल्लल्लाहु मुहम्मदिन या गौसे खुदा मुश्किल कुशा
अलमदाद कीजिए या अली या मुश्किल कुशाली या पंचतन पाक अली या सुनी जात अली या अली या एलिया या अबुल हसन या बूतराब हल मुश्किल सरवार दीन सफैया यौमुल हिसाब सूरत फातिहा नमूदी फता गुएद ला फते इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिले फयदमागुहु फैज़ा हुवा ज़ाहिकु वलाकुमुल वैलु मिम्मा तासिफून तबारक अस्मु व रब्बुका व जुल जलालुहुल इकराम मा तराफी हल्किर रहमाने मिन तफाउल फर्जिल बसारा हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिल बसारा करतैने यनक़ली या कहारो जलबंग शदीदे अंतल्लज़ी ला युतक इंते कमानो या कहारो या कहारो या कहारो बाबा जिकिर करबो আপনি বাবা করে দেন না বাবা সবাই আইছে বাবা ভিন্ন তোমরা পছন্দ হইব আপনি না তুমি দাও আমরা তো চাই পারুম বাবা আমি যদি বস আরো যা আছে সব শেষ করে সবাই কি হাত তুলতে পারে হ্যাঁ আমার ওই যোগ্যতাই অর্জন দয়াল বাবা জাহাঙ্গীর দয়াল মুর্শিদ ইয়া রব্বুল আলামিন আয় আমার আল্লাহ আপনার শিক্ষা অনুযায়ী মাওলা আপনিই তো বলেছেন সরাসরি আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে পাইবা না, মাধ্যম ব্যতীত আপনি কোনো কিছুই কবুল করেন না। আপনি আপনার কোরআনুল মাজিদে বলেছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। কে আছো আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও সে আমার হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসো। আপনার হাবিব বলেছেন কে আছো আমি আল্লাহর হাবিবকে ভালোবাসতে চাও সে আমার ইত্রাতকে, আমার বংশকে, আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসো। আমার আল্লাহ আপনার শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সকলে মিলে আপনার আওলাদদেরকে সাথে নিয়ে আমার দয়াল মুর্শিদ কেবলা ও কাবা বাবা বেদম ওয়ারসিকে সাথে নিয়ে আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি। বাবা আমার মুর্শিদ কেবলা ও কাবা আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি। আমরা আপনার শিক্ষা অনুযায়ী আপনার হাবিবের বংশধর পাক পাঞ্জাতন 12 ইমাম 14 মাসুম শহদানে কারবালা বড় পীর গৌসে পাক বাবা
খাজা গরিবে নওয়াজ খাজা বাবাকে সালাম জানায়া আমাদের তরিকার সিলসিলায় যত পীর অলি গাউস কুতুব আব্দাল আরিফ সবাইকে সালাম জানায়া বাবা জানু মাওলা আপনার শাহী দরবারে আমরা বাবা বেদ ও মার্সিকে সাথে নিয়ে মাওলা হাজির হয়েছি। মাওলা গো, আমাদেরকে আপনার রহমতের ছায়াতল আশ্রয় দান করুন। ইয়া বাবা বেদ ও মার্সি, আমাদের সকলকে আপনার রহমতের ছায়াতল আশ্রয় দান করেন। আমরা আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাই, আমাদের শত্রুদেরকে আপনি বন্ধু করে দেন, আর নয়তো হেদায়েত করে দেন। আমাদের যাবতীয় বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আপনার রহমতের ছায়াতলে আমাদেরকে আশ্রয় দান করেন। মাওলা গো, আমরা আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি এই উরসের দিনে। আমার বাবা বেদ ও মার্সি আল জাহাঙ্গীর, আপনার কাছে আমরা দয়া ভিক্ষা চাই, আপনার কাছে আমরা দয়া ভিক্ষা চাই। আজকে আমরা যারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি, মাওলা গো, আপনি দাতা, আপনি দেবার জন্য আগমন করেছেন। বাবা জানু মাওলা, বাবা ফতে আলী শাহ ওয়াইসি মাওলা, আপনারা দেবার জন্য এসেছেন, আপনারা দাতা। আমরা সকলে মিলে আমাদের মনের একটি আশা, যদি আপনাদের কাছে ন্যায় সঙ্গত মনে হয়, আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন, আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন। এইটুক আপনার কাছে আমরা ভিক্ষা চাইলাম, আমরা আপনার কাছে লিল্লা চাইলাম, আমরা আপনার কাছে ফেতরা চাইলাম, আমরা আপনার কাছে সদকা চাইলাম, আমরা আপনার কাছে যাকাত চাইলাম, আপনার জাতের দোহাই দিয়া চাইলাম মাওলা, আপনার আওলাদের দোহাই দিয়া চাইলাম। বাবা বেদ ওয়ারসি, বাবা জাহাঙ্গীরের দোহাই দিয়া, বাবা জানু মাওলার দোহাই দিয়া আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাই, আপনি দয়া করে কবুল করে নিন। আল্লাহুম্মা মানসুরনা ফাইন্নাকা খায়রান নাসিরিন, আল্লাহুম্মা আফতানা ফাইন্নাকা খায়রুল ফাতিহিন, আল্লাহুম্মা আফাজনা ফাইন্নাকা খায়রুল হাফিজিন, আল্লাহুম্মা মাগফিরনা ফাইন্নাকা খায়রুল গাফিলিন, আল্লাহুম্মা মারযুকনা ফাইন্নাকা খায়রুর রাযিকিন, আল্লাহুম্মা ওয়াফিক আলাইনা সাবরা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়া তাওয়াফানা মুসলিমিন। আমিন আমিন আমিন। বেজুদি কামিন, বেইনতেনানি কামিন, বেলুৎফি কামিন, বেমন্নি কামিন, বেইসমি কামিন, বেইজ্জতি কামিন, বেকুদরতি কামিন, বেফদলি কামিন, বেজালালি কামিন, ইয়া খায়রাল মাসউলিন। তবারাকা আসমু ওয়া রাব্বুকা ওয়া জুল জালালুল ইকরাম বাহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। বাবা জাহাঙ্গীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।